Iki tak video ke. Sik ye. Bukan go. Duh, mau kulit Wah, setipu pintu tepak. Iya, kerasa. Wapi. Lah pedas wae. Ya wis ditekan dhisik. Anu. Gua tuku nang gone Banyuwangi. Dulu katanya faktor stick. Iya. Enak ya, Jam? Apa? Katanya faktor stick. Woi, guys. Nanti mangan nih aman. Yuk. Angkat yuk. Yuk, angkat ya, boleh. Patismu cilik, Kang. Apa? Faktor stick itu. Wah. Kang, lihat kene dong. Pamis itu. Mungkin aku video kowe juranku dipangan hilang. Wah. Ternyata nyemplungin duluan dapat. Aku has. Yes, akhirnya. Betul. Bapaknya malang. Strek Pak Kenru. Aduh, muter. Pancing gua rono, salah. Hah? Lah pancing gua rono mangan. Oh, ngoten. Iya lah niki. Nek kono kudune gua rono. Biar puter rono. Aduh. Terus pompo. Oke, aman toh? Aman terakhir. Yo Pak Kenru, buktikan Pak Kenru. Tuh pegel ya, Bang. Alah. Lah apa kok bengi tak ijak sing Lambene sing di video. Ada yang sentimen. Hai. Ada yang balas dendam. Oke, mengangkat derajat komunitas ya, Om. Mengangkat derajat komunitas. Masa ya aku kan 9 tak. Terus muter ya. Ya Pak Kenru, selak videonya 1 jam kira aja dikirim. Engko dikompres ya. Nyot nih. Ini dia Pak Kenru. Yang nyemplung duluan ya dibakar. Berarti wae diko jangkar iku wae semburat. Hilang. Kaget. Tolong, Pak. Hah? Enggak sih, tahu enggak sih wae. Nyuwun tolong, Pak. Jenengan enggak tuh. Gede. Gede. Wih, Pak Kenru akhirnya. Tolong, Pak. Pak Kenru. Tekel anu nih. Cekel buntute. Nah, Oke, sini Pak Kenru, sini Pak Kenru. Rupane ketok ya Pak Kenru. Kariwake. emang kudu ngono. Oh, ikannya Mari. Pak Kare kare di Kenru. bagian karo jangkar cepluk no. Mas. Akhirnya Pak urus sih santai. Iwake nganti melet-melet. Sampai pelek ya. Ora. Wis ya. Yo. Angkat ae. Wes, Strike kedua. Iki untuk anggoli iki angsio iki kaya iki. Pak Kenru tam. Strike kedua. Ini lebih lebay nih dari yang tadi nih. Mengangkat harkat martabat lagi. Iki mergo tak bakari Samsu iki. Oh. gue nyangkut parah. Nyangkut apa ora sih? Boten lah. Tuh, pompo. Tak gulung pengen nyangkut. Kandani Main gulung. Aku video ya. Keri ngera nyangkut kok ora. Settingane Om Cecep ki mandi tak tiru ya. Boyo bar ditiru sing nulari, buat. Tan. Yo enggak. Enggak boncos itu. Cuman belum beruntung. Double strike karo Pak Kapten. Umpan. Sek. Mesti ngene iki ya, palis. Selak mlayu iki wae. Gurita. Umpan. Enek carane. Umpan, Pak. Umpan wis iki wis entek. Tel. Iki lagi strike iki.
Sopo setrek sikit tok ora iso dijak upah kok. Ada yang komplain, ada yang komplain. Apa iki? Ada yang komplain. Ada. Weh. Apa apa? Oh, Kok mau? oh itu ikannya. Tarik, tarik. Wayai, wayai, wayai mangan. Jangkrik. Posisiku gak enak sih, Pak. Tolong, Pak. Sekali-sekali ya sudah nih. Bapaknya di ulure wae, Pak. Posisiku gak enak. Tuh ngolong ya. Waduh lah nggak seroan nih. Ngolong, ngolong kena tritip engko. Kocok. Kena tritip. Kocok. Strike Satu kedua. lagi, jadi dua. Belok, angkat lah. Kelak kayak iki. Angkat. Wow, ucul ngene. Wes iki sah. Sah. Umpan. Strike nih Pak Kenru ketiga. Pak Kenru. Sian. Dawane tak deloke, sak pira dawane? 40 cm. Kudu. Iki settingan babon tengah, kira doyan kok ngene. Pancing satu aja, jangan dua-dua. Pak Kenru strike lagi. Pak Kenru yang ketiga kalinya. Aduh, pegel peng. Iki lho, belakang. Double strike. Woi, double strike. Nyangkut nek karo kene. Sama tuh Bapak. Double strike. Nah kodenya double strike. Peng ngarep nyicipi ora, Peng? Oh, aku bukan pengkodeta. Loh, gede banget. Woi, kena. Bulat itu. Maju. Cantik, Pak. Waduh, pedot satu. Ini masih Pak Kenru masih bertarung. Muga-muga nyangkut nang kene. Oh, iki Oh, beto berarti. Beto karo kuwi mau. Ayo beda. Kono karo bapake. Double strike kok. Pedot kuwi senar kono gedene. Ya Allah. Ya Allah, ngece banget iki. Pak Kenru ngece. Ora berarti wae gede banget ning isor. Pompa. Aduh. Aman kuwi senare kuat kok tenang ae. Mual kaya wis tak potong 1 meter sing ngarep dhewe. Belakang to iki lho. Ayo Pak Kenru, pompa terus Pak Kenru. Cocok kamu. Cocok tok. Woi, korisi bener. Terus. Enggak. Woi. Pedot ta aku gayu kok. Terus anceme ta aku. Wes. Serok, gancu. Pak Kenru, lihat mukanya Pak Kenru. Oh, Pak Kenru. Iwakmu rupane kok ngopo Pak Kenru? ini nyangkut. Ayo, buka raine. Lah, Wah, jos. maning. Kita lihat dari sini. Wah, Om Cecep ya nggak mau. Kelihatan ikannya tuh. Woi, baby GT. GT. Angkat, Pak De. GT. Babon. Wih, Pak Kapten. Wih, duh gagal lagi, Mas Romi. Anjir. Banter Mas tarekno. GT rombongan nek GT. Ayo kita lihat ikannya apa. Kurisi. Jos, mantap Pak Kapten. Om Gepeng juga strike. Wih. Bilang kok Terus, wah katanya samge nih. Waduh, kangen banget nih. Biasa favoritnya
Sam gak? Rating. Wih itu. Oh, gitu. Yo jas. Tetap strike. Gilirannya Genji. Bisa tersenyum. Pecah telur. Yes, langsung mingkem kok. Oh yeah. Anak gue mah wani ajar terus. Senar valid. Joran valid. Mencapai klimaks. Gue. Bahaya. Lepo asa. Bahaya. Lepo. Dapat ikan Tuh. bahaya cuy. Langsung diputus saya. Gunting. Ikannya enak digoreng tapi beracun. Apa nih? Itu nilepati. Jangan. Sekarang ini mas, kampak karang. Oh iya, kalau itu kan manual. Tuh, lepoh tuh. Itu baru lepo asli. Lempok. Agak benar dengan Open strike-nya lepoh. Dadah. Rilis. Tapi sampai bagian umpannya Strike keempat, pakan terus. Wayai. Ini foto loh. Apa nih? Maka kan ini kan terlalu Oh, kui. Genji. Settingannya ini ku, Pak. foto. Cuma kan Tangannya benten, Pak. Sombong. Netone. ora ning kono iki kos-kosane, ning kene ora ono. Nah, kene bapak kos e. Oh, wis gede. Gede, pompo, pakan tuh. Settingan. Ya Pak, aku tak ganti settingan, Pak. Semulane aja mbagan wae. Gayamu, Peng. Luwih gede hasilnya nang kene. mari muta yo, Bang. Nah, iki pakan tuh mau mutah ya ne. Aib iku. Aku muntah ki makan iwak ben ngumpul e. Angon aku ora dipuangan karo iwake. Mutamu mangan pete paling. Terus pompa terus. Lah, loro iki. Wedi aku iki. Orang tua sak e. Ndak apa-apa. Wayai. 1 menit 45. Oh, nyatal mring, Pak, kata deh, Pak. Terus unggah ke sik. Oke, iso yuk nyepur ndene mancing mrene. Waduh, iki moro dhewe bari kene iki wis mantep iki. Besok nggawe DLK Surabaya terus ah. Waduh, Awas lah kendoni. Nah, itu. siap, naiknya terus. Iya. Terus. Aku mundur alon-alon. Sian. Terus. Mau sampai atas juga. Belum ketok. Tok, apa juga? Citi paling. Serok. Talang. Orang talang. Arep ya kalau Pak. Ora sombilang paling. Anti ngojek. Anti. Iki piye Pak Dedep? Iki nggo nglawan Oh, strike juga, double strike. Iwake. Iwake beda. Diem baik. Double strike. Oh, gede, Pak.
Gede kurus ini. Terus. Terus. Wis kelenger kok. Aku tak ganti dulu. Waduh, no kodoke. Iwake jamane sik. Gede. Gede. Woi, kurisine. Wah. Om Cecep kalah. Kurisi. Sekel lah, tak sekali herane. Iki apa iki? Yo, sini. Woi.